हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का चरण कमल रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, सुकृति माता जी बहुत सुंदर पढ़िले। तो आज आम कौ श्लोक पढ़िले भगवत गीतार चतुर्थ अध्याय 31 नंबर श्लोक है ना। गोटे लाइन रे भगवान कहीदेले एठी, हे कुरुश्रेष्ठ यज्ञ बिना कहीं इह लोकरे अर्थात ए जीवन रे सुखरे रही पारिबो नहीं, आ परलोक बा परजन्म कथा बा कौन कहिबा। यज्ञ माने आमे कौन बुझितिले, यज्ञ बै विष्णु भगवान को पाई जहाँ करा जाए सेटा यज्ञ। वर्तमान आमे माने स्वाध्याय यज्ञ बा कथा यज्ञ, भगवान को कथा होचे एटा भी यज्ञ। भगवान के नाम करथिले तो जप यज्ञ, कीर्तन मिसिकी करिबा तो कीर्तन संकीर्तन यज्ञ, तो द्रव्य यज्ञ आहुति द्वारा जो अग्नि रे दिया जाए तो सेटा द्रव्य यज्ञ। तो सब यज्ञ कले ही आमे सुखरे एई जीवन रे सुखरे रही पारिबा आ मृत्यु परे भगवत धाम को जाई पारिबा। किंतु जदि यज्ञ ए सब न करे ताने इह जन्म रे तो दुख ही दुख, आ आसंता जन्मर तार हिसाब नहीं। जेमिति भगवान कहले 16 अध्याय 23 नंबर श्लोक रे, जो शास्त्र विष्णुर्ज्य वर्तते कामकारत न सिद्धि वाप्नोति ना सुखम ना पराम गति। हाँ, शास्त्र रे यज्ञ विषय कहुई ना, शास्त्र को बाद देकी जदि आम किसी भी कर्म करुचे मनमान आचरण तो सिद्धि माने भगवत धाम को केबे जाई परिबानी, ना सुखम ना संसार के सुख पाई पारिबा, ना परम गति ना आउ थरे हमको चांस भगवान देबे मनुष्य जीवन रे। कहीं ना लाख करोड़ जीव लाइन रे अछंती ना, सेमानकु भी तो मनुष्य शरीर मिलिबो। आ आमे कोन एठी पद को धरिकी बसतिबा, ये नाई रे बाबा। चांस दिया है जेमि प्रभुपाद कहले, सुजोग दिया है जे गोटे आपणकर बंधन को एई मनुष्य शरीर ए बंधन रू मुक्ति हवा पाई, बार बार जन्म मृत्यु चक्र रूप की बंधन रू मुक्त हवा पाई ये मनुष्य जीवन गोटे सुजोग दिया है। किंतु आमे जदि से पशु भली पुणी इंद्रिय तृप्ति रे मातिकी रहिले आगला जन्म पशु को पळेबा, और जो माने लाइन रे अछंती पशु पक्षी से मानको मनुष्य जीवन मिलिबो, चांस दिया दिबो से मानको। तो जेहेतु आमे अज्ञ कौन अज्ञ कहले ना प्रभुपाद, ये भौतिक जगत रे पापपूर्ण जीवन यापन करिवार कारण है अज्ञता। अज्ञता आमे निजको ही जानिने कौन बोली, केते बड़ अज्ञता चिंता करि पारना। से तो बहुत सुंदर भागवत एकादश स्कंद कहुची जे अनादि अविद्या युक्त आत्म परमात्म तत्वतः सत न संभवात अन्य तत्वज्ञ ज्ञान द न भवेत। हाँ, कौन कहले, अनादि अविद्या युक्त अनादि काल ना हमको आत्मार ज्ञान ना परमात्मार ज्ञान, बस तुम शरीर बस आपको केंद्र तृप्ति करेनी बस। ये अनादि काल आम ये अज्ञातार अच्छे, ना आत्मा विषय ज्ञान ना परमात्मा विषय, और स्वत न संभव निजक निजे केबे भी आत्मज्ञान आसीबो नहीं जेते पर्यंत अन्य तत्वज्ञ ज्ञान तो न भवेत। जेते पर्यंत अन्य तत्वज्ञ जने ज्ञान न दियंती सेते पर्यंत केबे भी आमको ये आत्मा विषय ज्ञान आसीबो नहीं, निजे निजे केबे भी आसीबो। तो से स्वयं भगवान कौन करछंती, अर्जुन को माध्यम करके गीता देले। किंतु तापर देखिले लोक कौन कले, आपको अर्थ अर्थांतर कले। जो विद्वान पंडित आसिले भगवत गीतार श्लोक को लेकिन किए कहलानी भगवान जड़े ऐतिहासिक पुरुष, किए कहलानी सी जड़े निराकार, किए कहलानी सी जड़े एमती कूटनीतिज्ञ, बास यही भगवान के ऊपर आक्षेप। स्वयं क्लीयर कहले अहम सर्वस्व प्रभव मत सर्व प्रवर्तते, मु सबूर मालिक, मो द्वारा सब सृष्टि। एते क्लीयर कट कथा, फिर भी आज भी लोग भगवत गीता को धरती कहते निराकार। किए कहलानी सी जन पूरा कूटनीतिज्ञ थे, सी पूरा जड़े ये थिले से थिले बास, किंतु भगवान रूप में कहीं स्वीकार करनथिले। किमिति भक्ति करवा भगवान को तो छाड़ी यही पाइना भाई, किमिति भक्ति के पाखक फेरिया, किंतु के आकु अर्थार्थांतर कले। स्वयं स्वयं भगवान पुणी भक्त रूप में आसिले चैतन्य महाप्रभु रूप में शिखेवा, अपनी आचार्य प्रभु अपरे शिखाए। निजे
ଆଚରଣ କଲେ କେମିତି ଭଗବାନ ଯେମିତି କହିଲେ ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ, ମୋତେ ପୂଜା କର, ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କର, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ହେବ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। କେମିତି କରିବା? ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆସିକି ଶିଖେଇଲେ ତାଙ୍କର କେମିତି ଭକ୍ତ ବା କେମିତି ନିଜ ଜୀବନରେ ଗୀତାକୁ ଆଚରଣ କରିବା, ସ୍ୱୟଂ କରିକି ଦେଖେଇ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଇଏ ମାନେ ଭକ୍ତ ହବା, ଭଗବାନ ଇଏ ଜ୍ଞାନ ଆମେ କାହାକୁ ମାନେ ମିଳିଲା ନାହିଁ ବା କେହି ଆମେ ସେ ଆଚରଣ କଲେ ହିଁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଶିଖେଇକି ଗଲା ପରେ ବି ବହୁତ କ୍ୱଚିତ ଲୋକ ଆକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଫିର୍ ବି କିଛି ପଶିଗଲେ ସହଜିଆବାଦୀ, ହଁ ହରି ନାମ କର, ହରିଆ ହରିଆ ବୋଲ, ମାଗୁର ମାଛର ଝୋଲ, ଯୁବତୀ ମେରେ କୋଲ। ଇଏ କିଛି ସହଜିଆବାଦୀ ପଶିଗଲେ, ଭଗବାନ ନାମ ତିଲକ ଲଗେଇବେ, କଣ୍ଠି ପିନ୍ଧିବେ, ମାଛ ବି ଖାଇବେ, ସେକ୍ସ ବି କରିବେ, ସବୁ କାମ। ତ ଇଏ ଏତେ ଯେଉଁ ହେଲା, ଭଗବାନ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ କଲେ, ନିଜ ଧାମରୁ ପଠେଇଲେ କୃପାକୁ ଭରିକି। କହୁନା ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୃପା ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଆଗରେ ଲାଗେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ କୃପା ହେଲା ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁପାଦ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଟିକେ ସରଳ ଭାବରେ ଲେଖେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ ପଢ଼ିକି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ, ପଢ଼ୁଥିଲେ ମିଶନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଟ୍ରିରେ ଆସେ ମେ कैसे ଭକ୍ତ ବନା, ତାଙ୍କ ନିଜ କାହାଣୀ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରାୟ କହିବେ ଗୀତା ପଢ଼ିକି। ଷ୍ଟେସନରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଗୀତା ବିତରଣ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ସବୁଠୁ ନେଇଥିଲି, ପଢ଼ିଲି, ଭକ୍ତ ହେଲି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲିୟର। ଇଏ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆସିକି ପୁଣି ଭଗବତୀ ଗୀତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ, ଏବେ ବି ଅନେକ ଅଥରମାନଙ୍କର ଗୀତା ଅଛନ୍ତି, କେହି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୀତାକୁ ପଢ଼ି କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ତ ଭଗବାନ କୃପାକୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ହୁଏ। ନିତ୍ୟମୁକ୍ତ ଜୀବ, ଆମ ଭଳିଆ ଜୀବ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ। ଆମେ ଯେମିତି 84 ଘୁରି ଘୁରିକି ଆସିକି ଏଠି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଛେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ସେମିତି କେନ, ସେ ନିତ୍ୟମୁକ୍ତ ଜୀବ ଭଗବାନ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁ କହିକି ଯାଇଥିଲେ, ମୋର ଜଣେ ସେନାପତି ଭକ୍ତ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଭଗବତ ଧାମରୁ। ଆଉ ପୃଥିବୀତେ ଯତ ଅଛି ନଗର ଆଦି ଗ୍ରାମ, ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାର ହୋଇବେ ମୋର ନାମ। ଭଗବାନ ପଠେଇବେ ଜଣେ ସେନାପତି ଭକ୍ତକୁ, ପୁରା ପୃଥିବୀ ସାରାରେ ଏଇ ନାମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସରଳ ଭାବରେ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇ କଥା, କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଅଭ୍ୟାସ କର, ବୈକୁଣ୍ଠ ଜଗତକୁ ଚାଲ ଯଦି ସୁଖ ଚାହୁଁଛ। ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ମୂର୍ଖ କିଏ ହେଇଥିବ ଏଇ ଗୀତାକୁ ପଢ଼ିକି ବୁଝିପାରିବନି? ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କିଏ ଅଛି ମୂର୍ଖ ଯିଏ ପଢ଼ିକି ବୁଝିବନି? ହଁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ, પણ ଆପଣ ଦେବଲୋକ ଗଲେ ସୁଖ ପାଇବେ। ସେଠି ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ, ସୁଖ ତ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ, ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବାପା लो, ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ହୋ, ଇଏ ସେ ସ୍ୱର୍ଗପକ ଚକ୍କରରେ ପଡ଼େ ନା, ସିଧା ବୈକୁଣ୍ଠ ଚାଲ। ସେଠିକୁ ଆଉ ତୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବୁନି ଏଠିକି, ଆଉ କେବଳ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ସେଠି ତୁ ପାଇପାରିବୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ ଧାମ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନା। ବାର ବାର ଶୁଣିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଫିଟ୍ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସଂସାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗରେ ଏତେ ମାତି ହେଇଛେ, ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସ୍ତବିକ ଆମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବାନ କଲ୍ୟାଣ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣୁନେ। ଭାବୁଛେ ଏଇଠି ସୁଖ ଭୋଗ କରିଦେଲେ ଆମେ ସୁଖ ହେଇଯିବା, ଏଇଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ହାବେଲି ଠିଆ କରିଦେବା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିବା, ଖାଇବା ପିଇବା ଏସ୍ କରିବା, ଏଇଟା ବାସ୍, ଏଇଟା ଆମ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା, ଆମେ ଏଇଟା ଭାବୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ ଭାବିବାରେ ବାର ଏହସାସ କରାହେଉଛି, ତୁ ସୁଖ ପାଇଗଲେ ଏଠି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଏ ଶରୀର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତତେ ଏଟାକୁ ଛାଡ଼ିତେ ପଡ଼ିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ କ'ଣ, ଏଠୁ ବାହାର। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲା। କେଉଁଠି ରହୁଥିଲା? ଭଡ଼ା ଘରେ। ତ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ କ'ଣ ହେବ, ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିଛୁ ତ, ଆଉ ସେ ଦେଖିବା, ଆମେ ତ ବମ୍ବେରେ ବି ଥିଲୁ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ ହୁଏ, 10 ବର୍ଷ ରହିବ କି 5 ବର୍ଷ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମକୁ ସେ ଘର ଖାଲି କରିତେ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ କ'ଣ, ସେ ଘର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ନିଜର ଗୋଟେ କେଇଟି ଜାଗା କିଣିକି ବା ଘର କିଣିକି ରହିବାର ଅଛି। ତାକୁ ସେଇଠି ଆମକୁ ବଦଳିତେ ପଡ଼ିବନି, ସିଫ୍ଟ କରତେ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଘର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ଆମକୁ 10 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭୁଲିଗଲେ, ଆଉ ସେଇ ଘର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇକି ଆମର ସାରା ଧନ ସେଇ ଘରେ ଲଗେଇଦେଲେ, କେଇଟି ଏଠିକି ଫାଟିଗଲାଣି, କେଇଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ସାରା ଧନ ସେଇଠି ପ୍ରିପେୟାର କ'ଣଟି ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିବାରେ ଆମେ ଲଗେଇଦେଲେ, ଯଦି ରିପେୟାରିଂରେ ଆମ ପଇସାକୁ, ଭାଇ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପୁରିଲା, ତ ମାଲିକ ଆସିବ, ଭାଇ ଘର ଖାଲି କର। ତୁମେ କହିବ ନାଇଁ, ଆରେ ମୁଁ ଏଠି ଏତେ ପଇସା ଲଗେଇଛି, ମୁଁ କେରକୁ ଯିମି? ତୋତେ କହୁଥିଲେ କି? ତୋତେ କହୁଥିଲା କି ଏଠି ଲଗେଇତେ? ତୁ ଜାଣିନୁ କି 10 ବର୍ଷ ପରେ ଖାଲି କରତେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି? କ'ଣ ହେବ? ରାସ୍ତାରେ, ଲାଷ୍ଟରେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିକି ରୋଡ଼ରେ ରହିତେ ପଡ଼ିବ। ତ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ କରିଦେବେ, ସେଇ ଘର ପ୍ରତି ଆମକୁ ଆସକ୍ତି ହେବାର ନ ରହିବାର ଅଛି। ଭାଇ ଯେତିକି ଦିନ ଅଛି ମେଣ୍ଟେନ୍ କର, ଠିକ୍ଠାକ୍ ରଖ, ସଫାସୁତୁରା ରଖ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମକୁ ଖାଲି କରତେ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ମୋର ନିଜର ଗୋଟେ ଘର ମୁଁ କରିବି, କେଉଁଠି ସିଫ୍ଟ କରିବିନି। ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ବୈକୁଣ୍ଠ। ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା, ଏଇ ସଂସାର ରୂପୀ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ମନ ଏଠି ଆସକ୍ତ ହେବାନି।
सारा धन देखुना लोक ये बेली खाड़ा कर बैंक रे पुरेबारे लगी एक बार भी बुझुना तो छाड़ते पड़ो एक बार भी मुंडे यहाँ पशुनी मत बड़ा आश्चर्य लगे। हाँ केमी पशुनी एक बैंक से बैंक एठी कर सेठी कर एठी जमीन सब पूरे देले मरला बेले किसी नहीं ये बुद्धिमान कौन थी एठी आसक्त हबार ना बास शरीर अच्छा शरीर को भी सुस्थ रखार अच्छे जेटी अच्छे जी दरकार कि बाकी वैकुंठ को जावाई सारा धन लगे दरकार कहीं सेठी आम परमानेंट घर जो गले आम आउ परिवर्तन करवानी बार बार शिफ्टिंग करवानी ये बुद्धिमानी थिला। ये बुद्धि आसब कि गीता पढ़ीने गीता पढ़ीने साधु संगे आसने जे बुद्धिमान सी कहीं आम ये कहीं करूना अज्ञ आम निज स्वरूप को भूली जाइचे अनादि अनादि कालू शरीर को मुँह बोली भावी नेचे। हाँ तो देखुना सारा सका उठे मर्निंग वाक जो जप कर ना मर्निंग वाक कहीं करते शरीर सुस्थ रहा भाई जप कर मर्निंग वाक कर नाम कर तो फिर भी चलो ना शरीर को सुस्थ कहीं शरीर ज्ञान ना मो शरीर बास आम स्त्री मान को देखुन शाढ़ी उटा उटा कि ट्रेजेरी पूरा भर आलमिरा पर आलमिरा भरा गहणार भी आलमिरा पूरा भरा ट्रेजेरी किंतु को भगवान को दान दियो दे पार कहीं शरीर चेतना गला बेले ना गोटे सोना गणा कहीं दब ना गोटे भल शाढ़ी कहीं गोटे दब फिर भी से गुड़ा माने पूरा जमा कर व्यस्त कि दान कर सेटा आत्मा नहीं कि जीव सेटा जीव साथी कि कहीं कर यहीटा ही अज्ञानता आत्मा तत्वर अभाव जे से आज जिते भी आम जहाँ करुचे अज्ञानता कौन आम शरीर को मु बोली भावी नेचे जेटा कि गीता पढ़ले आम बुझा द्वितीय अध्याय आम पढ़ी गले भगवान ये शरीरटा को वस्त्र सहित तुलना कर वस्त्र जमी फटा पुराणा हो गले आम कौन कर वस्त्रटा को चेंज कर दूँ नुआ वस्त्र गोटे धारण करूँ से भाई आत्मा शरीर तो बुढ़ा जराजीर्ण हो जाए एक्सीडेंट द्वारा अदरकारी हो जाए आत्मा को छाड़ दिए आ गोटे नुआ शरीर धारण करे तो से किंतु आम एतिक बुझुने बोली शरीरटा को भावनी दिन रात देखुन शरीर पछरे लगे भल भल खाइबा 3 टाइम केमती खाइबा भल भल पिंधिबा नाइबा बस सारा काम शरीर होची जे मु निजे आत्मा तापाई कौन किछ ना तो तापाई यज्ञ आत्मार काम जेहेतु से भगवान आत्मा कौन भगवान को मई बांश जीव लोक जीव भूत सनातन आम भगवान अंश तेणु भगवान को करवा यहाँ यज्ञ तो आखि देइचंदी तांको दर्शन करवा कान देइचंदी तांको कथा सुनिबा जीभ देइचंदी तांको नाम करवा प्रसाद पाइबा ही यज्ञ बास तो आत्मार उद्धार हो शरीर में बंधन खलास एतिक आम बुझी पारुने बुझीबानी जिते जाए साधु संगे न बस गीता को न पढ़ीचे तेणु मोर अनुरोध भी रहा आपण समस्त को जे मैंने भी आप जोड़िले तो आपण मैंने यही भगवत गीता को आप घरे रखु जदि प्रायतः थी अनेक घरे मुझे जाने कि जे मैंने नुआ नुआ जोड़ुंट यही भगवत गीता जोटा कि मौलिक रूप से जे स्वयं प्रभुपाद भगवान प्रिय भक्त जे कृष्ण कृपा नहीं आसिक सरल भाव में लिखिदेगले आउ तुम किसी कन्फ्यूजन होते पड़ोनी तो ये गीता को पढ़ंतु आपणकर रिलेसन रे जी भी आसता दिंतु कम से कम आपणकर जी पीउसी माउसी मामू माई भौणी भिणाई जी भी आप रिलेटिव अच्छा से तो करें भगवान यहाँ चाहती भगवान बहुत प्रसन्न होती प्रभुपाद ये प्रसन्न हेबे महाप्रभु ये प्रसन्न हेबे गुरुदेव ये प्रसन्न हेबे जो आम गीता को लोक यही गीता को लोक पाखे दे लोक गीता पढ़ुना कि घर घर गीता अच्छी किंतु कहीं मनुष्य जीवन उद्देश्य को बुझी पारना भगवत धाम कौन एत जाए बुझीपारे जे जो गले रिटर्न करवानी ये मनुष्य जीवन से मिली भाई भावर भार एठू ये जगतर पदम पदम यद विपदम ये बुद्धिमान मनुष्य को रही लाइक नुए जगह तो तुमको चांस मिली मनुष्य जीवन मिली गीता को पढ़ले सीना आम जाना तो से प्रभुपाद को खुशी करने भगवान खुशी करने ये गीता घर घर रहा दरकार आज केते लोक परिवर्तन होती आत्महत्या करने को जाऊे हाँ किंतु गीता पढ़ी पुणी चेंज होती मो जीवन भी से भाया आम जी गीता न पढ़ी था कौन होता तो से भाई समस्ते आपण भी अनुभव करेंगे कितने सुंदर भगवान देख गोटे लाइन रे कहीदे यज्ञ करूना तो तुम ए जीवन तो सुख रही आसंता जन्म कथा कौन बा कहवा तो यज्ञ माने ये भल कि बुझे यज्ञ विष्णु भगवान जोटा करा जाए तो आम करुचे ना राति 12टा गोटे जाए टीवी देखिकी पिक्चर देखिक शुवा यही आम जीवन चलती ना इंद्रिय तृप्ति आखि को देले अच्छा सकाଳେ शुवा 9टा जाए शरीर को देले इंद्रिय तृप्ति है तापर चिकेन मटन बिरियानी चिकेन बिरियानी जो भी भल भल सब माछ झोल अंडा झोल जो भी बास दी खाइले इंद्रिय तृप्ति कले केवल इंद्रिय तृप्ति कौन हम घातक परिस्थिति सबुदिन तो रही शरीर में आसंता जन्म पशु पक्षी जाओ बाबा
ପ୍ରକୃତି କେମିତି ଲାତ ମାରିକି ବାହାର କରିବ ଶରୀରରୁ। ହଁ, ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ତତେ ଦିଆହେଇଥିଲା, ବୁଦ୍ଧି ଦିଆହେଇଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଦିଆହେଇଥିଲା, ତୁ ପଶୁ ଭଳିଆ ବିତେଇଲୁ, ଯା ପଶୁ। ତ କ'ଣ ହବ, ଗୋଟେ 100 ଜନ୍ମ ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିଦେଇଗଲୁ, ତାପରେ 84 ଲାଖ ଜନ୍ମ ବୃଥା ପଡ଼ିକିରି କେବେ ପୁଣି ମୌକା ମିଳିବ? ପ୍ରଭୁପାଦ କହନ୍ତି, ଆଜିର ତମେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛ, ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରତେ ପଡ଼ିବ। ସେଇଭଳି ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଥରେ ଚାଲିଗଲା ମାନେ ଯଦି ପଶୁ ଭଳିଆ ବିତେଇ ଦେଇଛେ, ତ ଅଗଲା ଜୀବନ ଯେଉଁ ପଶୁ ମିଳିବ, ତ ଯେଉଁ ବି ମିଳୁଛ ଶରୀର, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ିକି, ତ 80 ଲକ୍ଷ ଜୀବନ ସେ ଶରୀର କାଟିଲା ପରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ କେତେ ପ୍ରକାର ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ସେ ଆତ୍ମା ନା, ତା ଭିତରେ ଶରୀରଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେଇ ମାଟି ଜଳ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ଆକାଶରେ ଶରୀରଟା ଗଡ଼ା, ଆଖି କାନ ନାକ ତାଙ୍କର ବି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ସେକ୍ସ କରିକି ଛୁଆ ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶରୀରରେ ସିଏ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେନି, ଗୀତାକୁ ଶୁଣି ପାରିବେନି, ଗୀତା ଅନୁସାରେ ଜୀବନକୁ ବିତେଇ ପାରିବେନି। ତ ଆମ ପାଖରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଆସନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଜୁଡ଼ନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜୁଡ଼ାନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ମାନେ ସେଭ୍ ହେଇଯିବେ, ଯେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଗବାନ ମୋତେ ଚାରିତରଫରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ପଦମ ପଦମ ସ୍ୱାଦୁ ସ୍ୱାଦୁ ପଦେ ପଦେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତ ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଭଗବତୀ ଗୀତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ, ଭାଇ ଏଠୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ତ ମୋର ତ ସେଇ ଆଶାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହେ। ମୁଁ ଜାଣେନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହୃଦୟରେ ଟଚ୍ ହୁଏ କି ନାହିଁ। ତ ଯଦି ମୋ ଦେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଉଥିବ, ନିଜ ଗୁଣରେ ତ କ୍ଷମା କରିଦେଉଥିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ।